मतला है कि कोई मौजूद न होकर भी मुहैया हो जाए, ऐसा होता नहीं लेकिन अगर ऐसा हो जाए। वही वाह वाह वाह। मुश्किल जाने किस समत से आती है अचानक तेरी याद, और फिर कुछ भी सिमटने में नहीं आता है। वही वाह। खुद को मसरूफ किए रखने की कोशिश करना क्या तेरी याद के जुमरे में नहीं आता है। वही वाह 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 वाह, क्या शेर है। वाह वाह वाह। खुद को मसरूफ किए रखने की कोशिश करना क्या तेरी याद के जुमरे में नहीं आता है। ठीक से कह नहीं सकता कि वो क्या है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो होने में नहीं आता। वही वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शेर हैं कि हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हमको ज़ेबा नहीं कि तुमसे कहें। दिल किसी वजह से दुखी है मगर कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। वही वाह वाह वाह। दिल किसी वजह से दुखी है मगर कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। ज़हन उलझा हुआ है कुछ दिन से, लेकिन इतना नहीं कि तुमसे कहें। वही वाह 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 वाह। ज़हन उलझा हुआ है कुछ दिन से, लेकिन इतना नहीं कि तुमसे कहें। तुमसे कहना हुआ तो कह देंगे, तुमसे कहना हुआ तो कह देंगे, हमसे कहना नहीं कि तुमसे कहें। वही वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमसे कहना हुआ तो कह देंगे, हमसे कहना नहीं कि तुमसे कहें। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, पहली दफा नहीं कि तुमसे कहें। वही वाह वाह। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, पहली दफा नहीं कि तुमसे कहें। तुमको आता नहीं कि हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें। वही वाह 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 वाह, क्या बात है। तुमको आता नहीं कि हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें। वाह। तुमको आता नहीं कि हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें। कहे देते हैं दिल की बात चलो, खैर बनता नहीं कि तुमसे कहें। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर बनता नहीं कि कहे देते हैं दिल की बात चलो, खैर बनता नहीं कि तुमसे कहें। यूं ही एक कैफियत सी है जवाद, कोई किस्सा नहीं कि तुमसे कहें। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने जवाब भाई आपके, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह वाह। गजल के चंद अशार हैं कि अच्छा ये मैं ताज़ा एक कर लूँ उसके बाद सुना। एक गजल है कि जरा सी बात पे नमदीदा हुआ करते थे, जरा सी बात पे नमदीदा हुआ करते थे, हम भी क्या सादाओ पेचीदा हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। जरा सी बात पे नमदीदा हुआ करते थे, हम भी क्या सादाओ पेचीदा हुआ करते थे। अब हमें देख के लगता तो नहीं है, लेकिन हम कभी उसके पसंदीदा हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अब हमें देख के लगता तो नहीं है, लेकिन हम कभी उसके पसंदीदा हुआ करते थे। तूने किस मौज में ये हाल किया है अपना, तूने किस मौज में ये हाल किया है अपना, लोग क्या क्या तेरे गर्विदा हुआ करते थे। वाह वाह। तूने किस मौज में ये हाल किया है अपना, लोग क्या क्या तेरे गर्विदा हुआ करते थे। तुझसे पहले भी मेरे राज थे एक शख्स के पास, तुझसे पहले भी मेरे राज थे एक शख्स के पास,
فرق اتنا ہے کہ پوشیدہ ہوا کرتے تھے. کیا بات ہے بھائی, بہت شکریہ. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. کیا شعر ہے, بہت شکریہ. کیا بات, واہ. تجھ سے پہلے بھی میرے راز تھے ایک شخص کے پاس, فرق اتنا ہے کہ پوشیدہ ہوا کرتے تھے. واہ واہ. صاحب الرائے کہاں اتنے بہم تھے پہلے, آہا. صاحب الرائے کہاں اتنے بہم تھے پہلے, واہ یہ چنیدہ تو بہت چیدہ ہوا کرتے تھے. بھائی واہ, چنیدہ تو بہت یہ شکریہ. کیا بات ہے بھائی, بہت شکریہ. سبحان اللہ, بہت سبحان شکریہ. بہت شکریہ. کیا شعر ہے. صاحب الرائے کہاں اتنے بہم تھے پہلے, چنیدہ, یہ چنیدہ تو بہت چیدہ ہوا کرتے واہ. تھے. عکس بندی کی ہوس ان میں کہاں سے آئی, عکس بندی کی ہوس ان میں کہاں سے آئی, مہرباں ہاتھ تو نادیدہ ہوا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے, عکس بندی کی ہوس ان میں کہاں سے آئی, بھائی سبحان اللہ, سبحان مہرباں ہاتھ تو نادیدہ ہوا کرتے تھے. عکس بندی کی ہوس. ان دنوں اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے مگر, آہا. ان دنوں اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے مگر, پھر بھی کچھ لوگ جہاں دیدہ ہوا کرتے تھے. واہ واہ. بہت شکریہ. ایک غزل ہے کہ چلیں وہ تہذیب یار, چلیں اچھا چلیں میں چلیں صحیح بات ہے. کیا کہہ رہے زاہد بھائی. نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری, آہا. نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری, کہ تو کرتا رہے ناحق طرفداری ہماری. بھائی واہ. اندھیرے میں ہمیں رکھنا تو خاموشی سے رکھنا, آہا. کہیں بیدار ہو جائے نہ بیداری ہماری. بھائی واہ. مگر اچھا تو یہ ہوتا ہم ایک ساتھ, کہ ہم ایک ساتھ رہتے, بھری رہتی تیرے کپڑوں سے الماری ہماری. بھائی واہ, کیا اچھا شعر ہے بھائی. واہ واہ واہ. مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے, بھری رہتی تیرے کپڑوں سے الماری ہماری. ہم آسانی سے کھل جائیں مگر ایک مسئلہ ہے, ہم آسانی سے کھل جائیں مگر ایک مسئلہ ہے, تمہاری سطح سے اوپر ہے تہداری ہماری. کہانی کار نے کردار ہی ایسا دیا ہے, کہانی کار نے کردار ہی ایسا دیا ہے, اداکاری نہیں لگتی اداکاری ہماری. بہت شکریہ. واہ واہ. اور آخر میں چند اشعار ہیں تہذیب کی فرمائش سے. یار بہت سنا چکا ہوں میں. اچھا چلیں میں پہلے یہ سنا دیتا ہوں. اچھا غزل کے چند اشعار ہیں کہ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں, آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں, لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں, مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں. میں نے دنیا سے الگ رہ کے بھی دیکھا جواد, ایسی منہ زور اداسی کی دوا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. آخر میں چند اشعار ہے کہ تم اگر سیکھنا چاہو مجھے بتلا دینا, تم اگر سیکھنا چاہو مجھے بتلا دینا, عام سا فن تو کوئی ہے نہیں تحفہ دینا. ایک ہی شخص ہے جس کو یہ ہنر آتا ہے, روٹھ جانے پہ فضا اور بھی مہکا دینا. ایک ہی شخص ہے جس کو یہ ہنر آتا ہے,
रूठ जाने पे फजा और भी महका देना, भांप लेना कि बहुत वक्त नहीं उसके पास, भांप लेना कि बहुत वक्त नहीं उसके पास, और फिर उसको किसी बहस में उलझा देना। वाह वाह वाह, भांप लेना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भांप लेना कि बहुत वक्त नहीं उसके पास, और फिर उसको किसी बहस में उलझा देना। हुस्न दुनिया में इसी काम को भेजा गया है, हुस्न दुनिया में इसी काम को भेजा गया है कि जहां आग लगी हो उसे भड़का देना। वाह वाह, जहां आग लगी हो उसे भड़का दे। हुस्न दुनिया में इसी काम को भेजा गया है। वाह वाह, हुस्न दुनिया में इसी काम को भेजा गया है कि जहां आग लगी हो उसे भड़का देना। दिल बताता है मुझे अक्ल की बातें क्या क्या, दिल बताता है मुझे अक्ल की बातें क्या क्या, बंदा पूछे कि तेरा है कोई लेना देना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दिल बताता है मुझे अक्ल की बातें क्या क्या, बंदा पूछे कि तेरा है कोई लेना देना, और कुछ याद न रहता था लड़ाई में उसे, और कुछ याद न रहता था लड़ाई में उसे, हाँ मगर मेरे गुज़िश्ता का हवाला देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, और कुछ याद न रहता था लड़ाई में उसे, हाँ मगर मेरे गुज़िश्ता का हवाला देना। उसकी फितरत में न था तर्क के ताल्लुक, लेकिन उसकी फितरत में न था तर्क के ताल्लुक, लेकिन दूसरे शख्स को इस नहज पे पहुंचा दे। वाह वाह, उसकी फितरत में न था तर्क के ताल्लुक, लेकिन दूसरे शख्स को इस नहज पे पहुंचा देना। जानता था कि बहुत खाक उड़ाएगा मेरी, जानता था कि बहुत खाक उड़ाएगा मेरी, कोई आसान नहीं था उसे रास्ता देना। जानता था कि बहुत खाक उड़ाएगा मेरी, कोई आसान नहीं था उसे रास्ता देना। और बस इतना ही थे मेरा। भाई सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात।